माँ की गोद बच्चे की पहली दर्सगाह है। मुस्बत सोच, बेहतरीन परवरिश इस्लामी तालीमात से मुमकिन है। मजहब से आगाही हमारी समाजी जिंदगी को बेहतर बनाती है। क्या स्कूल हमारी तवक्कुआत पर पूरा उतरते हैं? क्या इस्लामी तालीमात जदीद उलूम को सीखने का खूबसूरत इम्तिजाज है? मयारी दर्सगाह बच्चों के इस्लामी तशख़्ख़ुस को उजागर कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम अव्वलीन दरसगाह में एजाज अहमद आपको खुशामदीद कहता है। बच्चों के हवाले से हम में से हर फर्द मोहतात होता है। हम अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं और उनकी तालीम और तरबियत के लिए अपनी सारी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हैं, इसलिए कि बच्चे हमारा असासा हैं, हमारा कल हैं। स्कूल भेजने से पहले प्री स्कूलिंग, पिछली नशस्त में उस पर चंद बातें हुई, सवालात और उनके जवाबात हमने ढूंढने की कोशिश की। इन्हीं मौज़ूआत पर और उसी तरह के सवालात पर हम आज फिर कुछ चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। इस सिलसिले में 3 सवालात आज के प्रोग्राम में हमारे पेश नज़र हैं। पहला सवाल कुछ यूँ है कि क्या होम स्कूलिंग बच्चे में खुद एतमादी पैदा करती है? दूसरा सवाल जिसका जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या होम स्कूलिंग में तर्ज तदरीस क्या हो, पढ़ाया कैसे जाए, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। और आखिरी बात जिसे आज हमने डिस्कवर करना है और उसको समझना है कि उसके बगैर बच्चे की तामीर नहीं हो सकती, कि क्या होम स्कूलिंग बच्चों को अखलाकी बुराइयों से महफूज रख सकती है। तो नाज़रीन, आइए पहला सवाल जो हमने डिस्कस किया कि होम स्कूलिंग बच्चों में किस तरह से खुद एतमादी पैदा करती है। देखिए, एतमाद अगर एक पौधा है तो इसके लिए बीज भी एतमाद का चाहिए, और जिस चीज़ का बीज हो उससे वही चीज़ फूटती है, वही बरगोबार आते हैं, वही उसी बीज की बदौलत ही वो समरबार भी होती है। अगर बचपन से ही बच्चों को खुद एतमादी का दर्स दिया जाएगा, और दर्स देना सिर्फ जुबानी ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसके लिए सबसे बुनियादी बात यह है कि उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। बच्चों को बार बार बात बे बात उनकी डांट डपट करना, उनको बुरा भला कहना, उनकी सलाहियतों का इनकार करना, तुम ये कर ही नहीं सकते, तुमसे ये हो ही नहीं सकता, तुम कैसे बच्चे हो, तुम्हें इस बात का भी पता नहीं है, इस तरह के चुभते हुए तेज नोकीले सवाल ये छोटे से मासूम फूल के लिए मुनासिब नहीं है। उसके जहन पर देखिए, दफातर में हम देखते हैं अच्छे खासे भरे चंगे लोग होते हैं, काम करते, बॉस से एक डांट पड़ती है, 2 दिन तक काम ठीक नहीं होता है, और वो फर्द बाहर आकर कहता है कि देखिए जनाब, यहां तो कोई इज्जत ही नहीं है, कोई पूछा ही नहीं जाता, ख्याल नहीं किया जाता, 364 दिन ठीक काम करो, एक दिन जरा सी गलती हो गई है, बर्दाश्त नहीं कर रहे। अब ये गलती के हवाले से देख लीजिए, हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैं 10 साल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में रहा, छोटे बच्चे थे, 10 साल मामूली अरसा नहीं। कहते हैं रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे एक दफा भी डांट डपटने की, हालांकि मैं गलतियां करता था, मैं कोताहियां करता था। ये जो डांट डपट का है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर जो मुलाजिम है, जो नौकर है, जो गुलाम है, वो गलती करे तो कितनी दफा उसकी गलती को माफ किया जाए। आपने कहा कि 70 दफा या 100 दफा एक बंदा दिन में, इतनी गलतियां दिन में कौन बंदा कर सकता है, तो उसको माफ किया जाए। तो हमें तो अपने बच्चों को माफ करना है, बच्चे गलतियां करेंगे, वो हम बहुत बड़ी एक मिसकॉन्सेप्शन है हमारे यहाँ, हम छोटे बच्चों को अपनी सतह पर सोचते हैं कि जिस तरह से मैं परफेक्ट हूं, और ये भी अलमिया है हमारा कि हर बंदा हमें से अपने आप को परफेक्ट समझता है। ये तो देखने वाली आंख बता सकती है ना कि आप में कितनी गलतियां हैं। तो बच्चे की गलतियों को माफ करना, इसलिए कि वो नया है,
उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो जानता नहीं है, जिंदगी के मुशाहदात और मामलात अभी मुकम्मल तौर पर उसके इल्म में नहीं है, तो उसे माफ करना है और उसके लिए बायस रहमत बनना है और उसकी इज्जत नफ्स की हिफाजत करना है। जब आप मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, और उससे अगर गलती हो जाती है, यानी वो आपकी निगाह में गलती है, बच्चे को तो भी पता ही नहीं था उस बात का, गलती तब है जब आप एक दफा उसको 2 दफा 100 दफा समझा देते हैं और फिर उसके बाद बच्चा फिर वही अपनी जो है वो नाफहमी को दोहराता है, तो आप उसे अभी गलती नहीं कह सकते, अभी आप उसे समझा नहीं सके। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल्लिमुन नासा अला कदरी उकूलिहिम, लोगों को उनकी ज़हनी सतह के मुताबिक डील करो, उस तरह से उनसे बात करो। अब आप देखिए, बच्चा जो नौखेज है, छोटे फूलों को आप गमलों में किस तरह से सजा के रखते हैं, कैसे उनकी हिफाजत करते हैं, किस तरह से बाड़ बनाते हैं, किस तरह से उनको महफूज रखने के लिए तमाम तर जो हो सकते हैं मामलात उनका ख्याल रखते हैं। बच्चे छोटे हैं, मासूम हैं, फूल हैं, इन्हें डांट डपड़ की और झिड़कियों की बादे समूम से महफूज रखिए, इनको इज्जत नफ्स दीजिए, इनका ख्याल रखिए। आप जनाब करके बुलाइए, ओए इधर आओ, ये ओए कहां से आ गया? बच्चे को बुलाने के लिए उसका नाम जो आपने बड़ी मोहब्बत से रखा था उसके नाम से बुलाइए और पूरे नाम से बुलाइए। आप उसको जब इज्जत देंगे, जब उसकी तामीर करेंगे घर के अंदर, तो वो बच्चा जब स्कूलों में जाएगा, तालीमी इदारे में जाएगा, जब वो मुआशरे में जाएगा, अपनी इज्जत की हिफाजत करेगा और उसे ये पता होगा कि मैंने कोई ऐसा काम नहीं करना है, कतआन नहीं करना है जिसकी बिना पर मेरी इज्जत पर हर्फ आए। वो अपनी इज्जत की हिफाजत करने के लिए हमा वक्त अपने आप को तैयार पाएगा। और इसके साथ साथ आप जब बच्चे को खुद एतमादी देते हैं, होम स्कूलिंग जो खुद एतमादी देने का बेहतरीन जरिया, 1-on-1 आप एक बच्चे की तरबियत कर रहे हैं। स्कूल में 25-30 बच्चे जब क्लासरूम में बैठे होते हैं तो उस्ताद के लिए ये मुमकिन नहीं होता कि वो उसी तरह से, जिस तरह से आप घर में उसे तामीर कर सकते हैं, वो उसको तामीर करे। इल्ला माशा अल्लाह, खाल खाल वो लोग मौजूद हैं, वगरना हमारे तालीमी इदारों का जो हाल है, आने वाले प्रोग्राम्स में हमने उस पर बात करनी है कि उस्ताद जिसे माशरे का बाप कहा जाता है, बच्चों के लिए जो तामीरी किरदार वो अदा कर सकता है, किस हद तक हो रहा है और किस हद तक नहीं हो रहा। मुआशरे की मौजूदा सूरत हाल देखकर हम अंदाजा कर सकते हैं कि उस्ताद अपने फराइज से किस तौर पर आगाह है और कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। बहरहाल, जब आपने अपने घर में बच्चे को खुद एतमादी का दर्स दिया है, तो जब भी वो किसी नए माहौल में जाएगा, देखिए बच्चों के लिए नाइटमेयर होता है स्कूलिंग। स्कूल में जाते हुए बच्चे लरसते हैं, कांपते हैं, डरते हैं और एक दफा जाने के बाद दूसरी दफा जाने का नाम नहीं लेते हैं और वालिदैन को तंग करते हैं। जब आपने घर में बच्चे को तामीर किया है, उसे खुद एतमादी दी है, तो जब वो किसी नए माहौल में जाएगा तो वहां पर बच्चा अजनबी और नामानूस माहौल में जिस वजह से महफूज रहेगा और बेहतर परफॉर्म कर सकेगा, माहौल हो या लोग हों, अफराद हों, उनके सामने जब आप उसे परफॉर्मेंस देने के लिए कहेंगे, परफॉर्म करने के लिए कहेंगे, तो बच्चा बेहतरीन परफॉर्म करेगा, इसलिए कि आपने उसे खुद एतमादी बख्शी है। मोहब्बत के साथ आपने उसको लिखाई के अंदाज सिखाए हैं, उसको तामीर किया है। बहुत सारी बातें जो है वो बच्चे के अंदर पैदा हो चुकी हैं जो एतमाद का नाम है। और इससे पहले कि हम अगले मरहले में दाखिल हों, यहाँ एक छोटा सा वक्फा करते हैं और फिर अपने मुस्तकबिल को डिस्कस करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। नाज़रीन, अव्वलीन दरसगाह में एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ। हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में खुद एतमादी कैसे पैदा करनी है। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ने से पहले एक बात समझ लीजिए कि अपने बच्चे को घर में गुफ्तगू का फन सिखाइए, उसे तकरीर करने का, अपने इनर सेल्फ को इजहार करने का, उसका इजहार करने का और माफियूज ज़मीर को बयान करने का फन घर में सिखाइए। और जब हम बच्चों को बिला वजह डांट डपट करते हैं और पहले हम बड़ा अलमिया है ये बोलना सिखाते हैं और जब वो बोलना शुरू करते हैं तो फिर हम उसे कहते हैं चुप करो, खामोश रहो, तुम बहुत बोलते हो। बोलने दीजिए, बच्चे को बात करने दीजिए और उसकी तहजीब कीजिए। आप पौधों को जड़ से नहीं उखेड़ते हैं, उनकी तराश खराश करते हैं, उनके बड़े हुए जो रुख हैं उनको काट छांट कर देते हैं, तहजीब करते हैं। बच्चे की भी तहजीब करनी है। अब आइए उस दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जो बड़ा बुनियादी सवाल है, हमारे वालिदैन को इस सवाल को और इसके जवाब को समझने की जरूरत है, और वो ये है कि होम स्कूलिंग में तर्ज तदरीस क्या हो।
हम अपने बच्चों को पढ़ाएं कैसे घर के अंदर। और पहले भी अर्ज कर चुका मैं, पिछली नशस्त में इस पर बात हुई थी, एक सिलेबस वजह करना है और सिलेबस वजह किया हुआ है, पूरा घर सिलेबस है, एक एक चीज हमने उसे बतानी है। छोटा बच्चा है, आप बताते हैं कि ये फैन है, इसे पंखा कहते हैं, और फिर ये क्या करता है, बच्चा सीख रहा है, ये चलता कैसे है, सिलेबस मौजूद है। आपके किचन में चले जाइए, पूरे का पूरा चैप्टर है किचन एक, आप बेडरूम में है, पूरे का पूरा वो एक बाब है। और आप बच्चे को जब घर में छत पर ले जाकर उसे आसमान की तरफ उसकी निगाह करते हैं और रात को उसे चांद दिखाते हैं, सितारे दिखाते हैं, और फिर उसको माँ जो है वो अपनी गोद में लेकर चंदा मामू दूर की, ये बात वैसे आज तक हमें समझ नहीं आई कि चंदा चाचू दूर के क्यों नहीं होते हैं, हमेशा चंदा मामू ही दूर के होते हैं। खैर, ये जुमला मुतरज़ा है और ये सोचने की बात है, हमारे माशरे का कल्चर का एक बड़ा अहम हिस्सा है, तफन्नुन तबा के लिए भी है। तो देखिए कि बात यह है कि जब आप घर में बच्चे को लेकर फिर रहे हैं तो एक पूरे का पूरा माहौल है, माहौल जो उसके इर्द गिर्द है, माँ जो हाउल उसके इर्द गिर्द है, इससे उसकी तालीम कीजिए। और फिर वही बात अर्ज करूंगा कि उसकी ज़हनी सतह पर आइए। अच्छा, बच्चों के अंदर तजस्सुस बहुत होता है, आप खिलौने लाकर देते हैं, बच्चे को कहते हैं कि इसे चलाओ, आपके सामने वो 2-4 मरतबा चलाता है, आप जरा दाएं बाएं हुए, थोड़ी देर के बाद आते हैं, खिलौने का पोस्टमार्टम हुआ होता है। वो ये जानना चाहता है कि ये चलता कैसे है, ये किस तरह से बोलता है, ये रंग कहां से आ रहे हैं, ये आवाज कैसे है। बच्चा तोड़ फोड़ करता है, आप उसे डांट डपट करते हैं, नहीं, ये उसका जज्बा तजस्सुस है। बच्चा बार बार पूछता है, आपने उसको कंधे पर उठाया है, लेकर जा रहे हैं, और वो आपसे पूछता है ये क्या है, वो क्या है, सवाल करता है, वालिदैन तंग पड़ जाते हैं। नहीं, उसके तमाम सवालों के जवाब आप दीजिए ढंग के साथ। और पहले हमें यह सोचना पड़ेगा कि बच्चा क्या क्या सवालात कर सकता है, उसकी ज़हनी सतह क्या है। और बाज़ औक़ात हमारी उन बातों पर तवज्जो नहीं होती है, बच्चे ऐसे सवालात करते हैं। तो बच्चों की तर्ज तदरीस नेचुरल होनी चाहिए। पहले भी अर्ज किया कि चिड़िया अपने बच्चे को उड़ना कैसे सिखाती है और मछली अपने जाए को तैरना कैसे सिखाती है। फितरत के साथ हम आहंग होकर, बच्चे में भी तालीम हासिल करने का मादा मौजूद है और वो सीखना चाहता है, जानना चाहता है, उसे सहज सहज बड़ी मोहब्बत के साथ उस तक चीजें पहुंचाइए। और फिर ये कि आदाब हयात उसे सिखाने आपने तर्ज तदरीस में बुनियादी जरूरत है कि बच्चे को जहां तालीम दे रहे हैं आप उसकी तरबियत भी करें। और ये सारा काम घर में करना है, अगर घर में नहीं किया जाएगा तो फिर आपको तो शायद पता ना चले, लोग कहेंगे कि ये किसका बेटा है, ये किसकी बेटी है, देखो इसके लक्षण क्या है, और इसको बात करने का सलीका नहीं आता है। वो जो कहते हैं ना, घर बैठे माँ पे पुणे जाते ने, ये वाली कैफियत पैदा हो जाती है। तो हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है और उनकी सतह पर आकर करनी है, उनके जज्बा तजस्सुस की तस्कीन करनी है और उसे रुख देना है। बाज़ औक़ात बच्चे ना फहमी में ना समझी में कुछ ऐसे सवालात करते हैं जिनके जवाब आप देना पसंद नहीं करते हैं, उस पर डांट डपट करने के बजाय किसी और वक्त के लिए उठा रखिए और उसे बताइए कि बेटे चंद दिनों के बाद इसका जवाब हम डिस्कस करेंगे। तो बच्चा सवाल करेगा, आपने उसको जवाब, और फिर उसको लिखना जो सिखाना है। मैंने जब लिखना सीखा था, पहले तेरा नाम लिखा था, ये कैफियत जो है कि उसको जो लिखना आपने सिखाना है, उसके लिए जो उसकी तरबियत करनी है, वो भी एक खास आपसे रियाजत मांगता है। बच्चा लिखते हुए गलतियां करेगा, हमारे यहाँ बड़े अच्छे अब तरीके आ गए डॉट्स के जरिए, और उसके जो मुख्तलिफ जो अंदाज है लिखने के, वो बच्चे को सिखा दिए जाते हैं। लेकिन ये कि जहाँ उसको लिखना, बोलना, पढ़ना और इजहार ख्याल करना, जो वो सोचता है उसका इजहार कर सके, ये तर्ज तदरीस बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ मोहब्बत और शफकत का तड़का जब तक नहीं लगेगा, आप आमतौर पर हमने देखा वालिदैन थक जाते हैं, माँ ने और बहुत सी मसरूफियात होती है, और उस वक्त में जब बच्चा कुछ पूछता है तो वालिदैन नाराज हो जाते हैं। नहीं, एक तो ये कि उसको पाबंदे वक्त बनाइए, उसे बताइए कि ये आपके पढ़ने का वक्त है, इस वक्त में बैठकर हम आपकी किताबें खोलेंगे, आपको डिस्कस करेंगे। खुद देखिए बाजार में जाकर, सिलेबस का इंतखाब कीजिए। बच्चा तस्वीरों से बहुत बहलता है, तस्वीर और आवाज, आप देखते नहीं है कि टीवी की तरफ बच्चे किस तरह से मायल होते हैं। छोटे छोटे बच्चे अपने जितने बच्चों का ऐड देख रहे होते हैं और किलकारियां मार के हंस रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, बच्चे देखते हैं, खुश होते हैं। तो तस्वीरों का बहुत बड़ा किरदार है बच्चे की तालीम में, आवाजों का बहुत बड़ा किरदार है, और बच्चा नकल करने की कोशिश करता है। वो जो कहा जाता है कि बंदर और बच्चा बड़े अच्छे नक्काल होते हैं, बच्चों के सामने अच्छे रवैये पेश कीजिए, वो आपकी नकल करेंगे। बच्चे हमारे कहने की बात को उतना तवज्जो से नहीं सुनते हैं जितना जो हमें करते हुए देखते हैं उसको नकल करते हैं। सियाने इसलिए कहते हैं कि बच्चे हमारा अक्स होते हैं, वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं और जो कुछ हमसे सीखते हैं। तो ये जो तर्ज तदरीस है, बच्चे को जो पढ़ाना है, इसके लिए निसाब
پڑھانے کے لیے خاص وقت اور سکلز ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے سیکھنا چاہیے کہ ہاؤ ٹو ٹیچ. ایک اچھا استاد بننا، ماں باپ سے بہتر استاد کون ہو سکتا ہے، اور ماں باپ سے زیادہ مخلص استاد کون ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہم نے صرف بچوں کو دنیا میں لانے کے بعد ہماری ذمہ داریاں اور کھانا کھلانا اور پلانا اور بچوں کو جو ہے وہ لباس فراہم کرنا، تو یہ ہماری ذمہ داریاں نہیں ہیں، بلکہ والدین کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے. گھر والوں کے لیے وہی اچھا ہوگا جو ان کی ضروریات مادی بھی پوری کرے گا اور ان کی روحانی نشو و نمو کا خیال بھی رکھے گا. ان کی جو جلا ہے اندرونی باطن جو ہے، جو تزکیہ ہے، چھوٹے بچے کے اندر یہ بنیاد رکھنی ہے. طرز تدریس میں جب آداب حیات پر آپ بات کریں گے تو آپ بچے کو بتائیں گے کہ بیٹے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا، لیکن اسے یہ بتانا پڑے گا کہ یہ بری بات ہے اور اس کے نتائج برے نکلتے ہیں، اور بچے کو یہ بتانا پڑے گا کہ کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا. اس کے اندر اچھے اور برے کی شناخت پیدا کرنا، تمیز پیدا کرنا، اور اس کے یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم خود کتاب فرقان کے ساتھ نہ جڑ جائیں. اللہ رب العزت کا جو کلام ہے وہ بہترین تعلیم دینے کے طریقے ہمیں سکھلاتا ہے. آخری سوال کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہوم سکولنگ میں موجود ہیں وہ اخلاقی طور پر کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز. ناظرین، اولین درسگاہ میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا. آپ تشریف لائے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، اور آپ کی یہ توجہ، یہ انہماک اپنے بچوں کے ساتھ محبت کی واضح اور بین دلیل ہے. آئیے وہ تیسرا اور آخری سوال آج کے پروگرام کا ڈسکس کرتے ہیں، جس میں ہم نے یہ جاننا ہے کہ کیا ہوم سکولنگ بچوں کو اخلاقی برائیوں سے محفوظ رکھ سکتی ہے. اخلاقی تربیت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دراصل یہ انر کی بات ہے، اندر کی بات ہے، باطن کی بات ہے. امام غزالی نے کہا تھا کہ وہ عادات جو ہم سے بلا سوچے سمجھے سرزد ہوتی ہیں وہ ہمارا اخلاق ہے. اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انما بعثت لاتمم حسن الاخلاق، بے شک مجھے اس لیے بھیجا گیا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی، بہترین اخلاق کی تکمیل کر دوں. اور یعنی باطنی کیفیات جو ہے انسان کی، انسان صرف ظاہر اور گوشت پوست کا نام نہیں ہے، انسان دراصل رویے کا نام ہے، عادت کا نام ہے، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ اخلاق کہلاتی ہیں. تو اب اخلاق کے حوالے سے ہم نے دیکھنا ہے کہ جب بچہ باہر جائے گا تو وہ چیزیں دیکھے گا، وہ سیکھے گا جو معاشرے میں رائج ہیں. لیکن جب ہم اس کو گھر میں ابھی پڑھا رہے ہیں، گھر کے اندر اس کی تعمیر کر رہے ہیں، تو والدین چاہے کسی برائی میں خود ہی کیوں نہ مبتلا ہوں، وہ چاہتے ہیں ہمارے بچوں میں یہ برائی نہ آئے. ہم نے دیکھا سگریٹ نوش والدین اپنے بچوں سے چھپ چھپ کر پیتے ہیں، اور بچوں کے سامنے کہ نہیں یار بچوں کے سامنے سگریٹ نہیں پینی چاہیے، اور وہ یہ خواہش رکھتے ہیں خود پینے کے باوجود کہ ہمارے بچے سگریٹ نوشی کا یا منشیات کا استعمال کرنے والے جو ایڈکٹ ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ اس لت میں نہ پڑیں. تو یہ گھر کے اندر ہو سکتا ہے، اور اپنے بچے کی اخلاقی تربیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود محتاط ہوں. اپنے بچوں کو ہم شفاف بنانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی تو آئینہ بننا پڑے گا. ہم اپنے بچوں کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی تو بہتر رویوں کا اظہار کرنا پڑے گا. چنانچہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی چیز، کسی عادت پر انسان مجبور بھی ہو، کسی بات کے لیے بے قرار اور بے چین بھی ہو، تو جب وہ اپنے بچوں کا تصور کر کے چھوڑ دیتا ہے تو دراصل اس نے سیکریفائس کیا ہے، اپنی آنے والی نسل کو بچانے کی کوشش کی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ڈر سے ہمیں عادات جو اخلاق سیئہ ہے، جو بری عادات ہیں ان سے بچنا ہے. لیکن چلیں بچوں کے لیے صحیح، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. جہنم کی آگ کا تذکرہ ہے، لیکن سمجھیے قرآن تو ہر عالم کے لیے، ہر عالم کے لیے، اور ہر فرد کے لیے، اور ہر لمحے کے لیے. دنیا میں بھی تو بہت سی آگ ہے جو ہمارے دائیں بائیں ہیں اور جن سے ہمارے بچوں کا اخلاق جھلس سکتا ہے، وہ ان کے تمتماتے ہوئے چہرے جو ہیں ان پر سیاہی آ سکتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انہیں دنیا کی آگ سے بچایا جائے اور ان کی اخلاقی تربیت ایسی کی جائے. تو یہ ہوم سکولنگ میں ہوگا، یہ گھر کے اندر ہوگا کہ بچے کو ہم بتائیں گے. ہمارے بچوں نے اسکولوں میں جانا ہے اور
عام طور پر ہمارے ہاں کو ایجوکیشن کا رواج بھی ہے، اور جہاں بچے آپ دیکھیے اس طرح کے واقعات اخبارات میں ہم پڑھتے رہتے ہیں، اور سکولز کے اندر جو ماحول ہے وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ جہاں فری مکسنگ ہے، بیسمنٹس ہیں، پارکس ہیں، ذرا باہر دور کی جہاں چھپ چھپا کے بچے بیٹھ سکتے ہیں وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اچھا، پھر ایڈونچر چونکہ بچے کی طبیعت میں ہوتا ہے، تجسس ہوتا ہے، بہت سارے بچے منشیات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جہاں وسائل کی فراوانی ہے، دیکھیے ہم سب دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ رزق عطا فرما، کھلا عطا فرما، ڈھیر عطا فرما۔ یہ ڈھیر کے اپنے مسائل ہیں، یہ بہت سارے رزق کے اپنے مسائل ہیں، اور جب بھی رزق مانگے اللہ تعالیٰ سے شر کے بغیر مانگے۔ تو جو کثرت ہے، یہ کثرت سے آزمائش بھی تو لاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، ان کے بچے محض ایڈونچر کے لیے لوگوں کو روک کر ان سے موبائل جو ہے وہ چھین رہے ہوتے ہیں، محض جو ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک ایڈونچر کیا ہے اور ذرا دیکھیے اس میں کتنا لطف ہے، کتنا مزہ ہے۔ یہ ویلنگ کرتے ہوئے بچے، یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہوئے اور اپنی والدین کی زندگی کو آنسوؤں کا نام بناتے ہوئے بچے، یہ کون ہیں؟ ہوم سکولنگ نہیں ہوئی ہے، توجہ نہیں دی گئی ہے۔ ضروری ہے کہ اپنے ان بچوں کو ہم جو ہے وہ بتائیں کہ کون سی چیزیں ہیں جنہیں تم نے اختیار کرنا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جنہیں دیکھیے بچہ باہر جاتا ہے، گلی کے اندر کوڑا پڑا ہوتا ہے، وہاں سے تو کوئی چیز اٹھا کر نہیں کھا رہا ہے، آپ نے اسے گھر میں ہر چیز فراہم کی ہے، اور ساتھ اسے سکھایا بھی ہے کہ بیٹا اخلاقی طور پر تعمیر ہونا ہے۔ اور یہ پہلے بھی گزارش کی کہ ہم تعلیم بچوں کو کس لیے دیتے ہیں؟ کیا محض بڑا افسر بننے کے لیے، اچھا بزنس مین بننے کے لیے، بہترین ڈاکٹر اور وکیل بننے کے لیے، نامور انجینئر بننے کے لیے؟ نہیں، یہ سارے ثانوی مقاصد ہیں۔ سب سے بنیادی مقصد یہ ہے، اور جس کی اس معاشرے کو ضرورت ہے، کہت الرجال ہے۔ ضرورت کیا ہے؟ اچھے انسانوں کی ضرورت ہے، محبت کرنے والے، کرپشن سے پاک، اور ایسے لوگ جو صاف ستھرے ہوں، ایسے لوگ جو دوسروں کا خیال رکھنے والے ہوں، جو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حفاظت کرنے والے ہوں، ایسے بچے جو اخلاقی طور پر بہترین مقام پر فائز ہوں۔ اور یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہم اور آپ مل کے سارے اپنے بچوں کو دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہیں کریں گے۔ اپنے گھر میں ہمیں ایسا ماحول بنانا ہے جس سے یہ بچے سیکھ سکیں کہ جو میرے رسول ہیں انہوں نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وعلیکم بالصدق، سچ پر قائم رہو، ان صدق ینجی، بلا شبہ سچ نجات دیتا ہے، والکذب یہلک، اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو ہلاکت سے نہیں بچانا، کجا یہ کہ ہم انہیں خود جھوٹ کی تعلیم دیں، بیل ہوئی موبائل یا باہر اور کسی بلانے والے نے بلایا اور ہم نے کہا کہ جاؤ بیٹے کہہ دو ابو گھر میں نہیں ہیں، ہم نے اس کو تعلیم کیا دی ہے، ہم اسے بنانا کیا چاہتے ہیں اور ہم اسے سکھا کیا رہے ہیں۔ اپنے بچے کو اچھا انسان بنانا ہے، اچھا انسان بن کر دکھائیے، وہ آپ کو نقل کرتا ہے۔ تو گھر کے اندر بچوں کو والدین روتے ہیں چھپ چھپ کر کونوں میں، راتوں کو اٹھ کر اپنے بچوں کو اخلاقی برائیوں میں مبتلا ہوتے ہوئے دیکھ کر، اور کوئی حل نہیں ہوتا ہے کیونکہ بچے جوان ہوتے ہیں اور پھر شباب اور پھر قوت، اور وہ کسی کی دلیل نہیں مانتے ہیں، کسی کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ اس برے وقت کو آنے سے پہلے ٹال دیجئے، اور ٹالنے کے لیے صدقہ دیجئے اپنی محبت کا، اپنے وقت کا، اپنی توجہ کا۔ اور بچوں کو جب ابھی وہ چھوٹے ہیں، آپ کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، آپ ہی ان کی کل کائنات ہیں، اس وقت توجہ دیجئے، وقت دیجئے، اور اسے سمجھائیے کہ بیٹے یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس کے اندر رگو پے میں طاری کر دیجئے وہ سارا اخلاق، اسے حرز جاں بنا لے بچہ، جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق فراہم کیا ہے۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، اور اس کی خلوت اور جلوت، اس کی تنہائی اور اس کا لوگوں کے سامنے ملنا، وہ سارے کا سارا ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، قوم کی عزت اور آبرو، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، قوموں کی عزت تم سے ہے۔ حال ہی نے کہا تو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرنی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی اچھی تربیت کی اور ان کا خیال رکھا، اپنی بیٹیوں کا، وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم اتنے خوش ہوئے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں انگلیوں میں کوئی خلا نہیں تھا۔ اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنے والے، اپنی بیٹیوں کو باحیا بنانے والے، اعتماد کے ساتھ۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ بچیوں کی تربیت اس ماحول میں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، ڈانٹ ڈپٹ سے تو ان کی صلاحیت، ہم نے دیکھا ہے بیٹیاں چھوٹے ہوتے ہوئے بیٹوں سے زیادہ شارپ ہوتی ہیں، اور جیسے جیسے بڑی ہوتی ہیں بوجھ ڈال کے ان پر خام خواہ کا ان کو ہم جو ہے وہ پابند کر دیتے ہیں اور ان کی صلاحیتوں کو گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ نہیں، اسلام تعمیر کرتا ہے، بیٹا ہو یا بیٹی ہو،
کوئی فرق نہیں ان دونوں کے درمیان، لیکن بیٹیوں کا اعزاز بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے، آنے والے کل کو محفوظ کرنا ہے، ہم نے اپنی محبت سے اپنے اساسوں کی تعمیر کرنی ہے، اور ہر دفعہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے بچوں سے محبت کیجیے، اور کون ہے جو اپنے بچوں سے محبت نہیں کرتا، لیکن گزارش ہے کہ بچوں سے محبت کے آداب سیکھیے، اس کے نتیجے میں وہ سنور جائیں گے، ہمارا آنے والا کل سنور جائے گا، اور ہماری قبریں روشن ہو جائیں گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگلی نشست میں چند اور سوالات کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ العزیز، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔